बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैरियत होंगे। तो दोस्तों, मुनीर इकबाल आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूअर्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक चस्का, जो कि आलू स्नैक्स और सम चिलीज़ के साथ बनेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए बनाते हैं मज़ेदार सा चस्का।
अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, हमारे पोटैटो स्नैक्स, चिलीज़, गार्लिक और जिंजर जो सब फ्राई हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इसी के साथ मुनीर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सब लोगों पे अपना करम करे, फजल करे, अपने बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। तो मुनीर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।